देवी मङ्गलचण्डिका वरदभयहस्तच्च द्विभुजा गौरदेहिका रक्तपद्मसनस्था च मुकुटज्जलमण्डिता रक्तकौशवसना स्मितभक्ता शुभानना नवयौवनसम्पन्ना चारुभङ्गी ललितप्रभा। ইন্টারনেট সার্চ করে যে টাইম দেখাচ্ছে তাতে তো এই গ্রহণ ছাড়তে অনেক সময় লাগবে। তাহলে কি মোহিনীর হাত থেকে আমরা কিছুতেই অনেকে বাঁচাতে পারবো না? দেবী গ্রহণ কেটে গেছে, একটা শেষ চেষ্টা আমাদেরকে করতেই হবে। জয় মা কমলিকামিনী, জয় মা কমলিকামিনী, জয়। কি আমি কি দেখছি? দেবীর শরীরেই তো পদ্ম চিহ্ন রয়েছে। জয় মা কমলিকামিনী, জয় মা, জয়। ललितकन्ताख्या देवी मङ्गलचण्डिका वरदभयहस्तच्च द्विभुजा गौरदेहिका रक्तपद्मसनस्था च मुकुटज्जलमण्डिता। মা, যে উদ্দেশ্যে আমার জন্ম সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার সময় এসেছে।